Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios. Ang Jesus is Forever nagapadayon sa buluhaton sa pagwali sa pulong sa Dios, no? Asa man kini maabot mga kaigsuonan, nagapadayon sa pagampo nga tanan nga makadungog ug makasunod sa maong nga programa sa Jesus Forever. Mabless, mapanalanginan, may prayer nga ang assurance of salvation must establish good sa matag usa o bisan ang kaayuhan sa mga panglawas nato nagaampo ang alagad sa Ginoo nga ikaw pod makadawat og milagro sa imong panglawas o kagawasan, makagawas tagikan sa sala, sa pagdumala sa sala ug makagawas tagikan sa tunglo. Ang tunglo nga naga-connect sa gikan sa sala, then matunglo ang usa ka tawo. So maputol na nga tunglo kay si Jesus Christ maoy nagdala sa maong cross dito sa cross. Nagbalabag kining sa kabalabag, then nagpalansang siya para nga ang kasiguruhan sa kaluwasan, kaayuhan ug ang kagawasan atong mabatunan. So dalaygon ang Ginoo alang sa nagasuporta, no? Shout out sa tanan nagsunod ug nagsuporta nini nga programa. Dalaygon ang Ginoo, no? Ang bima diha sa Valencia, Malaybalay, Valencia, gikan sa Northern Bukidnon, paingon na sa South, mga igsoon. So salamat sa Ginoo sa inyong pagsuporta, pipila sa mga alagad, mga bishop nagasunod nining mga programa, ug bisan ang Glorious Christian Fellowship nagasunod usab nining maong programa. Salamat sa Ginoo. Libon na Bukidnon, Manolo Portits ang atong ministerial, ug ang intercessors karon diay nga Sabado, no? Ang intercessors diha sa Mambatangan magkahiusa nasab ang mga alagad sa Ginoo, ang tanang gitawag nga mag-intercede, no? Mag-ampo not just what will happen right now sa atong nasod ko. Kailangan kaayo, kailangan ang mga intercessors, kailangan ang mga puay aning panahon na dili lang kay wala tay pagabuhaton, no? Wala tay pagabuhaton. Ang importante karon nga mag-intercede ta, dili lang kay mag-complain, magbagulbol, magbagutbot, magreklamo o unsa nay nahitabo. So apektado man ta niini, usahay di man gyud kalikayan ang pagreklamo, pero pahinumdum lamang nga ang atong trabaho pagampo. Ampuan nato ang atong gobyerno. No, bisan sa Israel gani kailangan kaayo ang ilang tabang. Di man ta makatabang physically, pero makatabang ta sa pagampo ngadto sa ilang. Ano man kay continuous ang ilang kuan kanang pakiglaban, no? Nagapadayon kay wala pa man mahurot kay sa ilang purpose, sa ilang tuyo nga ilang nasabutan nga kuan gyud i-arrest ang terrorist. Pero I know nga ang Ginoo gyud nagkontrol anang tanan. So magpray lang gyud ta sa ila sa Israel ug magpray ra pud ta sa nasod nato sa Pilipinas nga nagkaguliyang ang maong kuan bisan gani mga alagad nas Ginoo ga compromise gihapon, no? Ang puanan gyud di ay kuan, no? Mahimong license nga kana nabasa na niya ang Biblia, ibalik-balik na niya og basa ang Biblia, di gyud ay kagarantiya na nga ing ana mga igsoon nga tentasyon na gyud matintal. Mga igsoon gani, grabe ang kasamok karon sa Facebook, sa mga leader nato nga nagtuo og Biblia, gipanganlan na og di mao, no? Naanay mga pangalan di mao nga mga pangalan. So adunay mga isyu, wala pa gani siguro, no? Na or nahimo na ba ni, or ning tiwalag na ba ni, or wala pa ba? Naguna na ang mga kaning matud pa pag-complain sa ila, no? Naguna na ang pagbatikos. Pero iyan po gyapon nato na mga igsoon tungod kay trabaho nato na. So intercessors karong Sabado diya sa Assembly of God kay Pastor John Buyonas. Dalaygon ang Ginoo. So
ICM po di ay ugma. Ang ICM, International Care Ministry, naata sa Alai Christian Church, usa sa mga partners nato, mga igsoon, nga nagpasiugda nga mapalig-on ang body of Christ. Naapod sila'y mga sila gamay nga mga panghatag para panglugawon gyapon, no, og sa feeding nga side. So salamat sa Ginoo nga akong mga kaubanan sa kining 90% Psalms Call of Ministry. Shout out ko sa inyo padayon sa pagwali sa mensahe. Kay mao ni ang tahas, mao ni ang abilidad nga gihatag sa Ginoo sa ato. So padayon ta, mga igsoon, ipakita kung si Jesus nagwali sa ato sa gugma, paningkamutan nato nga maipakita ang gugma dinhi sa ato, no. Kung si Jesus nagwali og pagkabuutan, paningkamutan nato nga mahimo pud tang buutan. Og si Jesus nagwali ka nato magpaubos, so ato yung pugnan kining atong garbo, pugnan nato kay dili ramanggod si pag-ingon ni Jesus sa Matthew 7:21 nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa Dios, ug kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. So unsa may buot ipasabot, mga igsoon, pag magwali siya og gugma, magkinabuhi ta sa gugma, no? O ang alagan si Ginoo magkinabuhi pod sa gugma kay siya man pod ang gitugyanan nga mensahero. So kung giwalihan ka ni Jesus og kanang hatag, no? So manggihatagon ka, no? Mahimo kang good example ngadto sa mga membro nimo. You are also a giver, dili kay receiver lang ka. No, mo ni ako nakita mostly sa mga alagad sa Ginoo, nahimo naman hinoong mga hakog, no? Mostly dili naman hinoon makakuot sa ilang kwarta. Gusto raman sila nga sila lang ang hatagan, ano? Dapat mohatag pud mo. Kay kung permanente lang mo kumkum, ang blessings limited. Kung permanente lang kag kumkum. Kabalo ba mo nga ang usa ka litag sa usa ka unggoy nga sa diha nga isulod niya ang iyang kamot dito sa litag, makasulod pa man kay makapasok pa iyang kamot sa diha nga makumkum na niya ang kuan, ang mais dito nga usa ka puso, di naman niya buhian, mao nang madakpan siya, nalitagan siya. No, usahay ingana, no, usahay malitagan ta, mga igsoon, ug di na ta kabalo mo tabang ngadto sa atong isig ka tao. So kailangan nato pag once si Jesus nagwali sa ato og paghatag, muhatag ta. Amen. So dalaygon ang Ginoo karon atong pagatun-an, mga igsoon, ang ginatawag, mga igsoon, sa Tagalog ang kuan di ay ang CCT, community sa Center for Community Transformation, mao ni atong gigamit karon sa pagwali. Giguide po ta sa Ginoo nga mo ni siya atong gina-preach or ginawali sa mga Bible studies. Mo ni atong ginagamit, mga igsoon, ang ilang guide. Tagalog ni siya, no, mo na nga makadungog mo sa ako nga magtinagalog usahay. Binisaya, Tagalog, nay gamay English. So nga naman tungod kay ang ato karon nga gigamit nga kining giya nato, mao ang libro nga gihatag sa ato sa Center for Community Transformation. So manang naay Tagalog. So muna ang atong tema karon, panalangin, panalangin nagbubunga ng katatagan. So mo ni siya ang doktrina ni Jesus, no? Jesus doctrine of prayer. Jesus doctrine, so doktrina, pagtulunan, part siya sa Christian life. Kabahin siya sa Christian life, mga igsoon. Kung gusto nimong masuod pag-ayo ang imong Dios nga imong gialagaran, kinahanglan mainampuon ka. Sabton pod nato kung unsa ang prayer pattern nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Sabton pod nato, no? Kay mao mong gyud kini ang dapat nato nga buhaton. Sa dili pa ta magpadayon, magpray ta. Amahan nga Dios, Ginoo ning dapit sa kagabion, i-bless mo ang CBCFI, i-bless mo sab Ginoo ang Jesus is Forever Ministry. Shout out Ginoo sa mga nagasunod ni ini
O Dios, paabot Ginoo ang imong hikap, ipaabot Ginoo Lord God ang imong milagro ngadto sa matag usa, ligon ang ilang mga pagtuo, ayuh ang ilang mga sakit, tagay silang kagawasan. Ako nagaampo o Dios Lord God nga kanunay makabaton kami og huna-huna nga madinawatanon og kasing-kasing mapuy-an sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So Jesus doctrine of prayer, no? Jesus, no, in verse 1, Jesus praying. So nakita nato din nga sa tanang panahon unsay matud pa nga buhaton or unsay mga kasinatian or gibuhat ni Jesus gisugdan gyud sa prayer. Okay? So this gospel often presents the perfect man in prayerful dependence upon God. Prayerful dependence. So kung ikaw wala na ka nagsalig sa imong kaugalingon kay si Jesus na kay imo nang gididikar ang imong kinabuhi ngadto kay Jesus, and then imo nang gididikar, imo nang gipresentar ang imong kinabuhi ngadto kay Jesus ug imo nang gihalad ang imong kinabuhi ngadto kay Jesus, ikaw pagatawagon nga dependence, no? Dependence upon God. Nga naman tungod kay wala man tay mahimo mga igsoon kung ato gyud nga tugkaron ang atong kaugalingon, mga igsoon, kung ato yung patughan ang atong kaugalingon, na makit-an gyud ang imong pagkagarboso, makit-an gyud kanang imong mga kailibgon, makit-an gyud kanang imong mga kanang kailibgon sa mata ug sa unod, makit-an gyud na siya mga igsoon ang mga kangilaran, makit-an gyud na siya kung di gyud ka total dependence upon God. So magmaigmat kanunay nga naman tungod kay kung di ka maigmat, pwede kang mailad. Pwede kang mailad. Si Jesus Christ, no, gina-testingan siya nga ambak kay naay angels nga mosalo sa imo. Pero gitubagras ang yawa ni Jesus nga pahawa, no, giingnan niya nga simbaha ang Dios, no, simbaha ang imong Dios. So ambot pasabot nga aduna gyoy kaigmat mga igsoon sa mga tentasyon, ay dili lang i-considerar nato ang maong tentasyon, dili lang kay i-compromise nato kay okay rani nga tentasyon, okay rani kay offering rani, pero ang offering mga igsoon ginaampuan baya na, no? Ginaampuan na siya o pwede nga doon na gyoy consequence nga mahitabo sa ato. So now dinhi praying this gospel often presents the perfect man in prayerful dependence upon God. So diha nato na siya makita sa Lucas, no? Iyang close reference niya sa Lucas 3:21-22, Jesus prayer diha sa libro sa Lucas. Kung mangutana ta mga igsoon kanang adunay napulo ka instances nga nagpray si Jesus, no? Sa iyang pagbautismo, mga igsoon, na-open ang langit, no? Why? Because Jesus praying at that time, no? Siguro maingon ta nga nagpray dito si Jesus atong panahon na. Nagampo dito si Jesus atong panahon na. Wala ra di ay to diretso siya nga miadto kay Juan Bautista og miingon nga bautismuhi ko. Nagpray dito siya. Nagampo dito siya. Ano? Yes, nagpray siya mao nang na-open ang langit, naabli ang langit kay nagpray siya mga igsoon. So, now sa Lucas 3:21 na siya mga igsoon, no? In the wilderness, dito sa wilderness, no, kay ta maingon ta nga ang wilderness is naadiha ang peligro, naadiha ang nagkadaiya nga mga wild nga mga hayop mga igsoon nga posible nga
mo kuan sa imo, mo biktima or mo kuan sa imo, mo patay sa imo. Pero si Jesus mga igsoon no, dito sa wilderness nagpray siya. So ang nakuha nako mga igsoon time sa mga kakuyaw, time sa mga balatian, time sa tanan nga mga okasyon nga mga orag confused na ka, doubts na ka, mga igsoon sa imong life, prayer in the wilderness. No, mo na siya wilderness, mga wild nga mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi. So mo na siya nga nagpray siya dito sa Luke 5:16. Luke 5:16 nagpray siya dito sa wilderness. So every nga creatures nga tuwa dito na-control siya because Jesus is praying. Okay? Then before calling the 12, siguro mingon ta nga na nagpray day si Jesus sa iyang pagpili sa 12 ka disciples. Nagpray day siya. Yes, nagpray siya mga igsoon no. Nagampo siya nga Lord Father guide me. Kinsa man ang pagapilion, dili man to iya lang god nga ang akong pagapilion mo na dili nagpray siya, nagampo siya mga igsoon no before calling the 12. Luke 6:12 to 13. Luke 6:12 to 13. Nagpray siya, nagampo siya mga igsoon sa Father. So sa ako rin nga nasabtan niini mga igsoon no. Sometimes sa ato gani sa ato mga travel, sa ato nga pagbiyahe, di naman gani usahay ta magampo no. Di na gani ta usahay magampo. Kay moingon ra ta nga nanabitay Ginoo nako permanente na bitaw ko mag-travel, di na ta mag-pray, malimtan nato pag-pray, pero i-remind ako ang matag-usa no, si Jesus mismo mo'y atong Ginoo ug siya ang atong example, ato siyang awaton nga before ta mo buhat sa mga butang nga dapat natong buhaton, mag-ampo ta. Amen. Pag-pray, pag-ampo mga igsoon, okay? Then at Caesarea Philippi, Luke 9:18, nagpray siya dito nga dapit mga igsoon. Pagsulod niya atong nga dapit, nagampo dayon siya, no? Nagampo dayon siya dito. Wala lang siya diretso nagwali, wala lang siya diretso nagapang-ayo, no? Nagpray siya, nagampo siya before siya nagawali og nagapag-ayo sa masakiton. Before the transfiguration, Luke 9:28-29, no? Nagpray siya ato, nagampo siya nga ang prayer niya siya ra mismo mo sugid anak sa Father, nakasaksi lang ang iyang disciples nga nausab siya, no? Nga nagatubang si Moses ug si Elijah sa iyaha nga na-transfigure siya atong panahon na. Pero ang nahitabo mga igsoon is kanang gitawag nga kanang nausablag kalit, wala lang siya nausab og kalit. Nagpray si Jesus nga pakit-on pod sa ebidensya ang iyang disciples nga kinsa siya, no? Kinsa siya. So naay komentaryo nila Peter, buhat daw kuno tulo ka pangalan sa simbahan dinhi sa ato karon. Bisag si Jesus ra ang nagpalansang sa krus, daghan kay ngalan sa simbahan, daghan kay pangalan, daghan kay gaangkon. Pero ang gusto lamang sa atong Ginoong Jesucristo nga masabtan, makasabuta mga igsoon, no? When he instructed in prayer on Luke 11:1-4, mao ni siya ang atong text mga igsoon nga gisulti dinhi sa atong basahon. Luke 11:1-4, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar nan siya'y matapos, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginagawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y manalangin
sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatawad namin ang bawat nakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso. Amin. So mo na siya, manamo nakas mga langit, pagdaygon imong ngalan, maabot ka namo imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo karong adlaw, og dili mo kami tugyan sa mga panulay, o pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo, og ikaw Ginoo manalipod sa amo. So ingana lang akong na-memorize. So salamat sa Ginoo mga igsoon, no, na pattern lamang nga prayer nga gihatag sa Ginoo, dili gyud tanan kay kanang pagpangayo diha, dili. Una, pagdaig sa Ginoo, ikaduha, paglimpyo sa atong kaugalingon, din pagpangayo na dayon, og pagpangayo og protection. Pagpangayo mga igsoon sa panginahanglan og sa protection. So mo na ang ato nga ginatun-an karon. Salamat sa Ginoo lang tayong panahon. Ang matag usa akong giawhag nga kung wala pa nimo nadawat sa Jesus nga imong personal nga Ginoo ug maluluwas, ala dawata si Jesus karon. Dawata sa Jesus. Hallelujah. So sabot sa akong pagampo, amahan nga Dios, Ginoo ning dapit sa kagabion. Ako o Dios, giila nga ako usa ka makasasala ug nagapaubos ako sa kong kaugalingon ug nagapangayo og pasaylo sa tanan nako nga mga kalapasan. Salamat Ginoo nga ikaw nagasulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi according sa imong pulong sa Roma 19 nga kung isugid nako sa akong babang nga si Jesus Ginoo, muto ako sa kinasingkasing nga siya nabanhaw gikas mga minatay maluwas ako. Salamat sa pagluwas mo kanako in Jesus name. Amen. Sa tanan nagsikit nagbalatian karon, magpray ko sa kaayuhan sa milagro. Amahan nga Dios, akong giampo Ginoo tanan nga nagkasakit, nagkabalatian, naaman sila silang balay, sa ospital man sila o Dios, Lord God, nagaampo ako Dios nga pasayloon mo sila sa ilang mga kalapasan, kasalanan o Dios, Lord God. Ako nagaampo, ay mao ka na imong pulong o Dios sa Isaiah 59:1 nga dili man mo buo imong kamot o Dios, nga di kaabot og dili pod limitado imong gahom nga dili makamilagro. Ang among sala mo'y nakababag Ginoo, busa gipangayoan ako pasaylo ang tanan Ginoong nagmasakiton karon, og akong giampo nga imong ipaabot ang imong hikap og ang imong milagro sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, receive your healing right now in Jesus name. Amen. Wala tay panahon mga igsoon, no, alang sa tanan nga nagsunod niini. Ang Dios mga panalangin sa matag usa. Maayong gabi sa tanan. Amen.